निज़ाम इस्लाम वादी का इस्लाम मदीना का इस्लाम है और जमाती इस्लामी का इस्लाम या मौजूदी का इस्लाम है। अल्लाह ने रास्ता तुम्हारा सही जाएगी তাহলে একদম সম্বাদে কিচ্ছু নেই। এ হতালে আল্লাহ তালা আল্লাহ দরবার দিয়ে পুজো হয়ে যায় সোজা রাস্তা ওটা সোজা রাস্তা ওনারা রাখো সোজা রাস্তা করে রাখো সোজা রাস্তায় বা করুন না ওই ন্যায় জমিতে আল্লাহ তালা মেয়ে মনন আলাই যারা আল্লাহর বকশিস হই এই যারা রাস্তায় বিয়ে যারা আল্লাহর বকশিস হই এই রাস্তায় বিয়ে এই যে সোজা রাস্তা আল্লাহর বকশিস নাম খানে ভাই নবীর রসুলর সিদ্দিক সোহদা সোলহা এই সাহায্য মাতে দিবেন না গিয়ে দিবেন রাস্তা সোজা রাস্তা এটা দিবি রাস্তার বেশি রাস্তায় বিয়ে সোজা রাস্তা এই রাস্তায় বিয়ে আল্লাহ তারা আল্লাহ দরবার দেয় খুঁজি দিবে সোজা রাস্তা সোজা রাস্তা এই সাইড দল নবী সিদ্দিক সোহদা সোলহা এই রাস্তায় বিয়ে আল্লাহকে খুঁজি সত্যি রাখা তো কারণ সোজা রাস্তায় যদি না থাকি তার দুনিয়ার ধ্বংস আশার ধ্বংস আর সর্বমূলের নাশ এদল্লাই আল্লাহ সত্যি রাখা তো আল্লাহ দরবার দাঁড়িয়ে এই সোজা রাস্তার কথা খুঁজিবেলা হই আল্লাহ তো খুঁজিবেলা হই হই সোজা রাস্তা এই ষাট জলের রাস্তা ইয়ে সোজা রাস্তা এই ষাট জল মধ্যে সর্বপ্রথম দলেই যে যারা আর যারা সামনে গিয়ে সাহাবায় কারামল যারা মেয়েটি সিদ্দিক আছে শহর আছে সোলহা আছে এক নম্বর মধ্যে সাহাবার দল সাহাবাল রাস্তা হাদিসের মধ্যে আছে আসাবে কামে বেআইহিম একটা যাইতে মেহেতে যাইতে আল্লাহ হাবিবের মধ্যে আর প্রত্যেক সাহাবি নক্ষত্রের মতন নক্ষত্র সাহেব দিক ঠিক করি ফেললাই হক না হক মাফকারি তখন সাহাব সত্যর মাফকারি ইতরা ইতরা পিছনে যারা যায় রানা সোজা যারা রাস্তার দেখতেন এই রাস্তা দিয়ে আল্লাহ জন্য দেখতে এ কথা ইয়েন আল্লাহ হাবিব সাহাব এবার সত্যর মাফকারি এবার রাস্তা সোজা রাস্তা হাদিসের মধ্যে আছে তখন রকম বনু ইসরাইল আল্লাহ চিন্তাই না সবিনে মিল্লাতান وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قيل من هي يا رسول الله قال ما عليه وأصحابه उधर और मतलब बनी इसराइल में जो बहुत फर्क होगी आर मतलब में जो 73 फर्क होगी एक दो फर्क बेस्ट से बैठ जाए कोई जहन्नम साहब बोलो जमात दिवे बेस्ट तुम्हें जो देवे नाजी जमात बेस्ट दिवे खुन्ना अल्लाह भी फरमान अना अलैहि वसल्लम आए यार साहब जे रास्ता रुदासी जे डोलारा यार दलुद्दीन থাকে साहब बोलो আর রাস্তার যারা থাকে ইজারা না যার একদিন জাহান্নামের মধ্যে ইবের মধ্যে মাফকারি সত্যের মাফকারি হার বানাই সাহাব হার বানাই আর সাহাবিকার নজন এই সাহাব হলো রাস্তার থেকে আল্লাহর মর্জি আর জয়ী না ফিতনার ফিতনা কাদিয়ানির ফিতনা সঙ্গে সঙ্গে মৌদুদি ফিতনা এই বাইরে আর ইমানের বাবা গরিবের নেই আর হচ্ছে সতর্কতা এখন করিব মৌদুদির ফিতনাই না কাদিয়ানির ফিতনা তো কম নয় আজ তুমি জীবন গেই আজ সিম লত সিম খুঁজছি আবার যে দেওয়ান সিমের মামলা খায় আর 8 বছর দেওয়ান আসিলাম আর মেশকাতের বছর হজরত মদিনা মতুল্লাহ তাহলেই হজরতর আদত আছিল কি মঙ্গলবার যে রাত হজরত বুখারীর সবক খারি সবক হিসেবে নভরাইতি ধরুন আমি যে তসি ব্যাংকি
বিভিন্ন জায়গার মানুষ হল আসছু আলমল আসছু হজরত খাজা সিয়াসি মশলা ধর্মীয় মশলা ব্যাগিন হল করতে এক রাত মৌদুদি সম্পর্কে কথা উঠছে मौदूदी फूल उसूल रसूल खुदा के सवा किसी को म्यार हक न समझे और किसी को तनकी से बालातुल न समझे और किसी के जहनी गुलामी में मुब्तला न ये बोली तेरे फूल रसूल अल्लाह रसूल सना सच्चे में पढ़ गए जो खाने गए समालोचना करते न व्याकुल समालोचना करते हैं व्याकुल में जो रसूल ব্যাগগুলো সমালোচনা করতে খনিকের তকলিফ যায় দিত কে তকলিফ নিয়ে দিনের দিলে বুঝে এলিলে মতো কী করি চলিতে পারিবে এই বই উসুল এই উসুলের হজরতে কালাম করে এরে ফরিয়ে ফলে হুনের ফরিয়ে ফলে এতরাজ করে হজরতি গর্দে ওইটি হইতে রাখছে 11:30 বাজে ফলে হজরত आप तो बातों से तो समझ में आता है कि मौदूदी काफिर है और खतब दरा जी मौदूदी काफिर तो कहते कि हमारा खतब तुम दियन बुझो नहीं यार बात ये फल आबार परचा दी हजरत सरातन फरमाई समझने से नहीं होगा तो सरातन काफिर बोले न हो गया होटल ले आज उलमा लो सामने इधर फासद आखिदीन पसंद न उलमाल सामने तो आएगी इधर मंदा आखिदीन कुफरी आखिदीन एक दो उलमाल और फौरा है काफिर में फतवा दी सरबाज तो कर दे लेकिन मैं जमात इस्लामी को तमाम फुरूक़त अल्लाह से बदतर समझता हूँ हत्ता के कादियानी से बदतर समझता समस्त फुरूक़त अल्लाह तुम बदतर मौदूदी कादियानी तुम्हें बदतर ये होता है कादियानी से बदतर है कारण कि अगर तो होता कादियान तो मुस्लिम ये नहीं कि मुसलमानों में जो पहर है खाली क्या लोग यार तो माना मौदूदी जे गाड़ी मुस्लिम इन पहर नहीं इस्लाम अल्लाह पर सभी बिल्कुल नहीं इस्लाम और बुरा हाथ दिए थे अगर तो होती है जरा पैगंबरों मासूम न माना इतने निष्पावनो तो निष्पावनो माने की काफी ना पैगंबरों निष्पावनो निष्पावनो माने की काफी दे যদি নবীর জরিয়া কুতুবতি করে এটা ঠিক মানতে হয় না আল্লাহর পয়গম্বরের জরিয়া কাফি হওয়া নাউযুবিল্লাহ ঠিক মানতে হবে না যারা পয়গম্বরের মাসুম না মানে নিষ্পাপ না মানে সাহাবাদের সত্যের মাত্রারই না মানে সমালোচনা আলোচনা করতে না মানা এই উসুল দায়িত্বে হযরত আমির মুমিনের সমালোচনা বৃদ্ধি हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने समालोचना भेजी कुफरी समालोचना यार बात है ये तो यह दिन शुरू हुई हज़रत दिन खोई खताई ना होता है इतना इस्लाम अंदर आरार इस्लाम की जो एक नो अगर तो फॉलो हुसल यहाँ इलेक्शन बाद गया कि जब निज़ाम इस्लाम बारे 3 नंबर में जो ये आवाम मुस्लिम लीग और कृषि कम्युनिस्ट पार्टी इतना दुनिया नंबर गई इतना निज़ाम इस्लाम ये 3 नंबर ये इलेक्शन हो गया यार जब गई हज़रत तो हज़रत निज़ाम इस्लाम पार्टी 3 नंबर में जो कामयाब हुई যদি কিন্তু জনগণ আছে নিজাম ইসলাম পার্টি সংগঠন নেই এটা আবুল আলম মওদুদি এরা আছে পাকিস্তান আর যদি মওদুদি লবিরি সামনে ইলেকশন করি তাহলে আর 1 নম্বর মধ্যে যাই पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम करते और रायती तो शब्द व्यवधान हो मुझे पहले ये बतलाइए कि निज़ाम इस्लाम पार्टी के इस्लाम और मौदूदी के इस्लाम एक है या दो अगर तो हल में
तो ये जो एक नहीं है। निज़ाम इस्लाम के इस्लाम मदीना का इस्लाम है और जमाती इस्लामी के इस्लाम या मौजूदी का इस्लाम है। जब इस्लाम दो है तो आप मिलकर पाकिस्तान में कौन इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, ये मुझे पहले बताइए। हजरत मिलियन इलेक्शन करो इजाजत दो एक तो